Maayong adlaw sa tanan, karong adlaw ana ata karon sa Inupakan Leyte kay moadto mi sa Lazy River. Gikan di ay mi sa Matalom. Unya pag abot nato sa proper, makakita ta og tulay sa unahan ug sa dili pang tulay ana ay likuon padung tuo. So sa iskina nga padung tuo muliko ta ug subayo lang nato diri abot ta pod sa unahan na ana sa lain nga iskina ug paliko na sabta sa wala. O pag-abot sa wala ana ay gamay nga tulay ug makita na nato ang entering Barangay Linaw. Duol ra kaayo gikan sa highway 1 kilometer lang ang Lazy River. Ug subayon lang nato ni dire ug diring dapita na ay makita nato sa wala nga parte nga naay dakong luna nga gikural mao kana ang exit sa Lazy River. Ug mupadayon pa ta sa unahan ug makita nato ang dakong tulay na sab ug dili pa ta kaabot sa tulay na ay likuon padong wala. Iskina padong wala ug diha ta mosulod padong sa Lazy River. Ug makita na nato ang mismong gate sa Lazy River ug musud na ta. Igsud nato sa gate sa wala nga bahin dinhi ta mobayad sa atong entrance fee nga 50 pesos kada tao. Unya kay pag-abot na mo dito diretso na mi dito sa among gipa-reserve nga cottage. Ang kana nga cottage 500 ang ilang pangayo sa pag-reserve aduna nay usa ka lamisa ug upat ka lingkuranan. Pwede sab diri mag-overnight. Magkakita mo nga naa sila tent. Ang bayad sab sa overnight nila is 2,500. Apil na sa tent. Na tent nga gamay katong green o na ang good for 6 person. O katupong dako nga tent maupod to ang good for 8 persons. 2,500 ang ilang pangayo kay magkinahanglan man sab sila og tawo nga mobantay ninyo samtang nag-overnight po. Pwede ra po ta mo walk in diretso no og puno na ang cottage aduna sab sila i-provide nga umbrella og naay table. Ang presyo silang table is 250 pesos ug naa na siya ay upat ka lingkuranan. Pwede ra sab mo additional kada lingkuranan is 10 pesos. Open sila every day from Monday to Sunday 8 AM to 5 PM. So, bisan og sayo mo alas 7, pwede ra gyapon mo sayo o magplastar sa inyong mga gamit basta 8 AM pa sila magpaligo sa ilang pool ug until 5 PM lang ang ilang closing. Ug sa mga nangutana kung unsa kalaw mo ng ilang pool, ang pinakalawom nga part sa ilang pool is 3.5 feet lang ug ang pinakamabaw is naa sa 3 feet lang jud siya. So mabaw ra kaayo dili ta mapaaw kung naatay mga dala nga bata kay dili man jud siya ingon nga lawom nga pagka pool. Sa mga nangutana og flowing ba nilang tubig, oo flowing daw ning ilang tubig. Og aduna say naghinay-hinay og refill kay aduna may mga tubo paingon sa mismong pool nga murag fountain. Ug mao ra tong atong video karon, daghang salamat guide lang ni kung gusto mo moadto sa ilang Lazy River dinhi sa Barangay Linaw, Inupakan Leyte. Daghang salamat og mayong adlaw.